Sinarado na po mga amigo yung yung kanyang peluqueria, yung kanyang salon at saka yung kanyang samse. Militar! Mahulog ka dyan! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. También casa hay mosquito. Mosquito mucho. Sí, da paludismo. También mi casa. También mi casa, mucho mosquito. Antes, ayer yo tengo paludismo también. Yo hacer esto, mi empresa. Sí, después 3 días yo no ir la trabajo. Sí, la verdad, 3 días yo no ir la trabajo. Después, hoy, José, compañero de Bill, ¿no? Tú sabes, José, ¿no? José con Bill. Que tiene colas. Sí, tiene largo pelo. También tiene paludismo ayer, porque mi casa tiene mucho mosquito. So, ayun po mga amigo. Maraming mosquito ngayon dahil panahon ng pag tag-ulan po, ganun dito. Cuando hay lluvia, no, mucho mosquito. Yun yung mahirap dito. Nakatulog na si Ilan, no? So, antayin po namin antayin namin maubos yung swero. Hermana, lista. Terminado. Tapos na eh. Sabi niya, tawagin ko daw siya kapag tapos na. So, ito yung pangalawa. Magaling to. Felipe, seguro no hay. Seguro no. No será. Masakit daw ang Masakit ang lalamunan ni Joanna. Masakit ang lalamunan ni Joanna. Ito yung nagustuhan ko kay Wesley, mabait sa kapatid, nag-aalaga. Kaya sa simula pa ay naging gusto ko na to na kasama. Grabe din yung hirap nito sa araw-araw, pumapasok tapos mag-aalaga ng bata kasi si Joanna po ay kailangang magtrabaho. Tapos ito pumapasok din. So sabi ko nga kay Joanna, magpakatatag siya kasi hindi ganun talaga ang buhay, mahirap talaga ang buhay pero kailangan siyang magpakatatag. Ang gusto ko kay Joanna, hindi talaga niya iniinda yung problema sa buhay. Talaga nagtatrabaho siya. Ang malungkot po mga amigo ay sarado na po yung yung kanyang ukay-ukay. So, ang ginawa po ni Joanna ay pagkasarado po nito, naghanap po siya ng ibang pagkakakitaan. Ahora tu cuerpo bien? ¿Qué tú quieres? Dormir, descansar. Pero mejor comer. Después vamos a comprar comida para tu cuerpo bien. Narinig lang pagkain, masaya na si Bambino. Cuando escucha comida, mira Bambino. Narinig yung pagkain, sabi ko, vamos a comprar comida ahora. Oo. Saco de arroz. Ay, saco de arroz. Saco de carne. Ay, saco de carne. Tukere. Saco de arroz daw ang gusto ni Mahilig sa mga asaray si mga bata dito eh. Joanna, de Samse y peluqueria cerrado hoy, ¿no? Sí, pero ya Samse hoy será. ¿Por qué tú cerrar esto? Dormir. ¿Tú no quieres dormir?
Ayaw niya mahiga. Mas masakit daw yung ano. Mas masakit daw yung katawan niya kapag nakahiga. Porque hasta ayer tú dormir. Joana, ¿qué razón por qué tú cerras de peluquería y Samse? Sí, antes ganaba mucho, ahora será. Ahora cerrado. Sí. No mucho cliente hoy. Hoy no hay mucho cliente y yo estoy enferma. So sinarado na po mga amigo yung ano, yung kanyang peluqueria, yung kanyang salon at saka yung kanyang Samse. Yo guardar dinero para abrir otro negocio que no me puede sentar así. Yo tengo 3 niños, ¿cómo vamos a comer? Entonces yo voy a abrir otro negocio, vender frutas, bananas, así, mango, sandía, papaya. Así? Está bien, está bien. Mabuti na rin mga amigo na alam ni Joana yung gagawin niya. Kasi syempre hindi naman siya po pwede na tumanga lang sa bahay. Kasi may mga anak siya. So dati nag-usap na kami Joana about po sa negosyo. Sabi ko tutulungan ko siya sa panimula. Pero nakikita ko naman kasi yung pagbabago sa buhay niya. Ngunit syempre ang negosyo ganun talaga. Minsan kikita, minsan hindi. Pero ang mainam nakapagtabi siya ng pera para sa kanyang negosyo. So sa ngayon daw po mga amigo ay siya ay nagbebenta ng mga prutas. So sana maging okay na yung negosyo ni Joana na to. So kapag gumaling si Joana, pagka gumaling si Joana ay makabenta uli ng mga prutas. So titingnan po natin mga amigo kung saan siya kumukuha ng prutas. Tingnan natin mga amigo kung gusto niya yung ginagawa ni Elvis na pagbebenta ng mga prito-prito o prito manok, ganun po. Tingnan natin kung gusto ni Joana ng ganun. Pero dapat ngayon magpagaling siya. May gamot. Iba-iba, may gamot na ini sinasali. Sí, todo el bebé para yo. Todo chico. Todo chico, no hay chica. Marites. Chismosa. Marites. Yo quiero chica, no voy a tener. Lihiya. No, todo el bebé así, ¿dónde está papá? Ginagawa ni Lihiya, ginagawa ni Lihiya, ini-interview siya si Joana, nakikipag-chismisan. Itong nurse ba to o doktor? Si Lihiya. Pagka natapos na itong yung mga gamot na itong mga amigo, okay na yung pakiramdam niya. Pero grabe talaga, sobrang lakas ng gamot na to. No tomar frío agua. No picante. Sí. No picante. Antes ayer también yo tengo paludismo. Esto tiempo de paludismo, ¿no? Hoy. 2 meses. Kapag talagang nag-uulan dito, nako, grabe ang malaria. Tapos kapag natapos itong swero na itong mga amigo, lalakas na yung katawan mo. Pero sa gabi, grabe yung yung hirap kasi parang hindi ka komportable, parang merong something sa katawan mo. Tapos pawis na pawis ka. Ayan, nakatulog na si Ilan. Joana, ¿qué frutas a vender mucho? ¿Banana o sandía? Banana mejor. De manzana. No vender manzana. Sí, manzana. Manzana también está bien para vender. Manzana. Mango. Mango, cebolla, tomates, frutas. Frutas, así. Todo frutas. Dora está enferma, Dora no puede hablar mucho. Dora no se siente bien. El cuerpo duele, de verdad. Dora no puede andar, no puede viajar,
Dora ya no puede viajar. Si Dora hindi raw siya po. Si Dora daw hindi pwede magbiyahe. Dora, terus. ¿Dónde vamos? Ahí. Hospital. En hospital, a poner suero. No pwede biyahar. No puede viajar. Dora. Ewan ko sa'yo. Ikaw na. Magaan kasama dun si Joanna. Tingnan mo, nagbibiro pa. Joanna, ejemplo, ¿cuánto uno sendía tú comprar de mercado? Cuando yo compré ahí yo puedo comprar uno a 1.500. 1,500. Sí. Después, ¿cuánto tú vender? Yo vendí 3.000, 4.000. Ahí, sí. Doble de ganar, no? Sí. Malaki kita pala sa prutas. Kunyari, binili niya ng 150, bebenta niya ng 300 to 400 pesos. Isang prutas lang yun. Kaya pala sabi niya okay na rin ang benta ng prutas. Ejemplo, banana. Cuando tú comprarás una tira, ejemplo 5,000 una tira. Cuando tú vender cuánto cada pieza, cada... Es todo de banana. Cuando termino de cortar. Cuando termino de cortar. Si yo con uno es 2.000 o 3.000 así. Mucho ganar, ano? Sí. Ganar mucho. So yun po mga amigo, 3 days. 3 days pa daw si Joanna babalik dito para ma-injectionan. Yun po mga amigo, yun po muna ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to at I pray na gumaling agad si Joanna para makapagsimula po sa kanyang negosyo. So tatapusin lang po itong swero, ayan. And then siya ay magpapahinga na sa bahay. So sabi ko kay Joanna, kapag gumaling siya, ibibisitahin ko yung kanyang negosyo at kung okay. Pero ang masaya, ang nakakatuwa po kasi kay Joanna, ano man yung nararamdaman niya, hindi yung talagang pinanghihinaan siya ng loob. Tingnan nyo, lumalakad, nakaswero. Ano ba yung Joanna? Aurat to. Dora, ya se va a casar. Doon diba? Hacer Ay, iihi daw siya. Ay, nako, Joanna, di ba? Nakakita, dinala niya sarili niya swero. Pero ayun, salamat po mga amigo sa walang sawa niyo pong panonood sa ating video. Ingat po lagi mga amigo. Mahirap magkasakit. Salamat po. Adios. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Ilan? Adios. Ay, Ambino. Adios. Adiós. Hasta mañana. Ubos. Arroz. Arroz. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.